ಎಸ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. కౌగిలించమని పిలిచినదా, పిలుపు వినరా మలుపు కనరా పరుగువై పదపదరా, గుండె దాటుకుని పండుగైన కల పసిడి దారులను తెరిచినదా, రుణము తీర్చే తరుణమిదిరా కిరణమై పదపదరా. ఓ ఏమి వదిలి అటు కదులుతోందమది మాటకైనా మరి తలచినదా, మనిషితనమే నిజముతనమై పరులకై పదపదరా. మరలి మరల వెనుదిరుగనన్న చిరునవ్వె నీకు తొలి గెలుపు కదా, మనసు వెతికే మార్గమిదిరా మంచికై పదపదరా. లోకం చీకట్లు చీల్చే ధ్యేయం నీ ఇంధనం, ప్రేమై వర్షించని నీ ప్రాణం, సాయం సమాజమే నీ గేయం నిరంతరం, ఓరే ప్రపంచ సౌఖ్యం నీకుగాక ఎవరికి సాధ్యం. ಶೌರ್ಯಾಶ್ರಮ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿನವರು ತಿಮ್ರಾವತ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿನವರು ತಿಮ್ರಾವತ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೌರ್ಯಾಶ್ರಮ ತಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಶುಭ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯೂತ್ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 9:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.